Hello guys, so for today's video, so part 2 sa ating video kanina guys, no? So ito yung kasama natin guys, so mga vlogger yan guys. Ayan no, mga kasama natin. Dali ba? Grabe, ang dami ng mga vlogger dito. Guys, mana ako vlogger siya na guys, sikat yun eh. Mapali na agig sikat pero laya na. Sabi guys, si Romel Vlog. Romel Vlog guys. Oo. Ipalo ni guys ha. Romel Vlog. Kaning usa, yung gwapo na mong vlogger. Yay! Si Kuan, si Anga. Hello guys, good morning. Romel TV din siya. Romel TV. Papalo po sa aking page, Ronel TV. Romel TV. Like and share. Ano, gwapo Hello. guys ha. Gwapo. Sikat ka rin yung vlogger guys. Sikat nga vlogger guys. Oh, di lang ma-search. Lisa. Tama niya pa rin. Angas mo sir ah. Galing.